বহু প্রতীক্ষার পর সোমবার খুমলুঙে সম্পন্ন হয়ে গেল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার জনসভা। এই জনসভাকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে নেওয়া হয়েছিল বিশেষ পদক্ষেপ। জনসভাকে শান্তিপূর্ণ রাখতে মোতায়েন করা হয়েছিল ১৫০০-এরও বেশি নিরাপত্তা কর্মী। এদিন নির্দিষ্ট সময়ে খুমলুঙের মোটর স্ট্যান্ডে আয়োজিত জনসভা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে যান বিজেপির সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা। অনুষ্ঠান মঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া, শান্তনা চাকমা, প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ মন্ত্রিসভার আরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সহ দলীয় নেতৃত্বরা। এদিনের এই জনসভাকে কেন্দ্র করে খুমলুঙের মোটর স্ট্যান্ড মাঠে জনজাতিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্য শুরুর আগে এদিন মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারতবর্ষের ৭৫ বছর স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজাদির অমৃতকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ পদে বসেছেন একজন জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলা। দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হওয়া এক ঐতিহাসিক ঘটনা। দেশের সর্বোচ্চ পদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শিতার কারণেই একজন জনজাতি মহিলা আজ ভারতের রাষ্ট্রপতি। দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হওয়াই প্রমাণ করে ভারতের মূল্যবোধের মূলধারাকে জনজীবনের প্রতিভূ বানানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এতে প্রমাণ হয় জনজাতিদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করাই প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য। ত্রিপুরাতেও এই লক্ষ্য নিয়ে চলছে সরকার। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এদিন আরো বলেন, এর আগে এত বেশি সংখ্যক জনজাতিদের প্রতিনিধিত্ব কখনোই কেন্দ্রীয় সরকারে ছিল না, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় ৮ জন মন্ত্রী জনজাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ৫ জন জনজাতি প্রতিনিধি। বিজেপি ভারতের জনজাতীয় অংশকে ভারতের মূল ধারায় অংশ হিসেবে মানে বলেই ত্রিপুরা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এত বেশি সংখ্যক জনজাতি জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया है। देश के सर्वोच्च पद पर यह सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजाति समाज को और जनजाति समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत की मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजाति समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजाति समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वो जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजाति समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। এদিন জেপি নাড্ডা আরো বলেন, ভারতের জনগণ জাতিদের নিয়ে আগে কেউ বিজেপির জনজাতিদের নিয়ে চিন্তা করা হয় সে জায়গায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী। তিনি ভারতের জনজাতি ভাই বোনদের বিকাশের জন্য জনজাতি মন্ত্রণালয় স্থাপন করার চিন্তা করেন। অটল বিহারী বাজপেয়ীর সেই সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা থেকেই আজ জনজাতি সম্প্রদায়ের অর্জুন মুন্ডা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান করে নিয়েছেন এবং তিনি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পেয়েছেন। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज
हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, আত্মনির্ভর সমাজ গঠনের কল্পনা জনজাতিদের সমাজ গঠনের কল্পনার সাথে জুড়ে রয়েছে। যেখানে জনজাতিরা বাস করেন সেখানেই তারা সবাই মিলিতভাবে একত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য চেষ্টা চালান। ত্রিপুরা রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু তাদের সে নজরে আগে কেউই দেখেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনজাতিদের এই শক্তিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জনজাতি সমাজের মানুষজন শুধুমাত্র সিধে সাদা দেশভক্ত নয়। যখনই দেশের উপর সংকট নেমে এসেছে তখনই জনজাতি সমাজ দেশের সংকট মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই তাদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बड़ी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजाति ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने व प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजाति गौरव को पहचाना। यह जनजाति समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वह समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजाति समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहचाना। সোমবার খুমলুঙে জেপি নাড্ডা বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরের ইতিহাসে জনজাতিদের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট খোলার চিন্তা ভাবনার কোন সরকার করেনি। এই চিন্তা ভাবনা করেছে একমাত্র বিজেপি সরকার। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষের ৭৫ বছরের ইতিহাসে ন্যাশনাল ট্রাইবালস ইনস্টিটিউট স্থাপন করার মতো সৎ মানসিকতা দেখাতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ন্যাশনাল ট্রাইবালস ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি আরও জানান, এতদিন ধরে জনজাতি গৌরব দিবস পালিত হয়নি। এরকম একটি দিন হতে পারে কোনো রাজনৈতিক দল কোনো সময় সে বিষয় চিন্তাই করেনি, কিন্তু 2021 সালের 15 নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মদিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। यह खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहां 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, একসময় ত্রিপুরা জনজাতিদের উপর স্টিম রোলার চালিয়েছে বিগত সিপিআইএম এর নেতৃত্বে বাম সরকার। তারা রীতিমতো হিংসাত্রয়ী আক্রমণ নামিয়ে আনত জনজাতিদের উপর। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার জনজাতিদের উপর আক্রমণ এবং হিংসাত্মক ঘটনা এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে। তাই ত্রিপুরার জনজাতিরা এখন শান্তিতে বসবাস করতে পারছেন। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और मानिक शाह जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई है।
জেপি নাড্ডা এদিন আরো বলেন, গত 25 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের সিপিআইএম সরকার সবসময় অবজ্ঞা করে গেছে জনজাতি অংশের মানুষজনদের। জনজাতিদের কেবল ভোটের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বিগত আমলে। ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যকেও তারা জনজাতির অংশের লোকজনদের মধ্যে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছে, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজাকে যোগ্য সম্মান জানিয়েছে বিজেপি সরকার। আর তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগরতলা এয়ারপোর্টকে মহারাজার নামে সমর্পণ করেছেন। আজ 450 কোটি টাকা খরচ করে আগরতলা এয়ারপোর্টকে জাতীয় এয়ারপোর্টে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। ত্রিপুরার থাঙ্গা, ডালং, বেনিচাঁদ জমাতিয়া তাদেরকেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি সরকার। তাদের তুলে আনা হয়েছে জনসমক্ষে। এতেই প্রমাণিত হয় ত্রিপুরায় জনজাতি বিকাশের জন্য যদি কেউ কাজ করে থাকে তা হলো বিজেপি সরকার। তাই জনজাতিদের উন্নয়নে ত্রিপুরার দ্বিতীয় নাম বিজেপি সরকার এবং এর মূল কারিগর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री देकर के जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। এদিন জেপি নাড্ডা বিগত বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করে আরো বলেন, একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে জনজাতিদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বিগত সরকার। জনজাতিদের উন্নয়নের দোহাই দিয়ে তাদের যথেচ্ছভাবে লুটপাট করা হয়েছে বিগত সরকারের আমলে, কিন্তু বর্তমান সরকার ত্রিপুরায় জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য দিন রাত চিন্তা ভাবনা করে যাচ্ছে। जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 जनजाति भाई और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सार्च इंडिया, TNN।